स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. ओम श्रीम नमः. नमस्कार मंडळी, मी प्रदीप कुलकर्णी. वसुबारस 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिवाळीची खऱ्या अर्थानं सुरुवात होणार आहे. वसुबारस गोवत्स द्वादशी या सणानं. वसुबारस या दिवशी संध्याकाळी आपण गोमातेचं पूजन करून माता लक्ष्मीचं स्वागत करत असतो. सवत्स गायीची म्हणजेच गायीची तिच्या वासरासह पूजा केली जाते, त्यांना ओवाळलं जातं, नैवेद्य अर्पण केला जातो. आपली संस्कृती गोमातेला लक्ष्मी मानते, देवीचं स्वरूप मानते. गायीची तिच्या वासरासह अशा पद्धतीनं पूजा केल्यानं आपल्या घरामध्ये धनधान्य संपत्तीची नेहमीच भरभराट राहते. तसंच संध्याकाळी गोपूजन झाल्यानंतर आपल्याला लक्ष्मी प्राप्तीसाठी, माता लक्ष्मीच्या कृपेसाठी एक अत्यंत साधा सोपा उपाय करायचा आहे, ज्यामुळं आपल्या घरामध्ये माता लक्ष्मीची सदैव कृपादृष्टी राहील. धनसंचय होण्यासाठी, व्यापार व्यवसायात प्रगती होण्यासाठी, आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, कुणाचे जर पैसे अडकले असतील, कुठे फसवणूक झाली असेल, कर्ज झालं असेल, अशा सर्वांनीच हा साधा सोपा उपाय वसुबारसच्या दिवशी संध्याकाळी अवश्य करावा. हा उपाय कोणता? तसंच यासोबत आपल्याला एक मंत्र साधना करायची आहे. व्हिडिओच्या शेवटी ती मंत्र साधना आपण सोबत पठण करावी. माहिती जर आपल्याला आवडली, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. कमेंट बॉक्समध्ये ओम श्रीम नमः लिहायला विसरू नका. चॅनल सबस्क्राईब करा. चला आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया. वसुबारस 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी आहे. या दिवशी संध्याकाळी आपल्या जवळपास कुठेही गाय आणि वासरू जर असेल किंवा फक्त जर गाय असेल त्या ठिकाणी जायचं. गाईचं आणि वासराचं पाद्यपूजन करायचं. म्हणजेच काय, गाईच्या आणि वासराच्या पायावरती पाणी टाकून त्यांची पूजा करायची. हळद, कुंकू, अक्षता त्यांना फूल व्हायचं, हार व्हायचा. त्यानंतर गोडाधोडाचा नैवेद्य त्यांना अर्पण करायचा. बाजरी आणि गूळ गाईला अवश्य खाऊ घालावं. आपल्या हातानं खाऊ घाला. तिला लक्ष्मी स्वरूप समजून तिची पूजा करायची, नमस्कार करायचा, तिचे आशीर्वाद घ्यायचे. हे नंदिनी महन माते, माझे मनोरथ पूर्ण कर, अशी विनंती गोमातेला करायची. आपल्या जवळपास कुठेही जर गाय नसेल तर काय करायचं, आपल्या घरातच पाटावरती रांगोळी काढायची. गाईचं चित्र काढा किंवा गाईचा फोटो असेल, या फोटोची पंचोपचारे पूजा करायची, नैवेद्य दाखवायचा. आपल्या घरात गाय वासराची मूर्ती असेल, व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे या मूर्तीला श्रीसूक्तानं अभिषेक करावा, त्याचं पूजन करावं. गोमातेचं अशा रीतीनं पूजन केल्यानंतर आपल्याला एक साधा सोपा उपाय करायचा आहे, ज्यामुळं आपल्या घरामध्ये माता लक्ष्मी स्थिर राहील. लक्ष्मी मातेचे आवडतं, लक्ष्मी मातेला आकर्षून घेणारं, धन आकर्षक असं जे साहित्य आहे त्यामध्ये हळकुंड, मिरची आणि लवंग, प्रत्येकी 7 हळकुंड, 7 मिरच्या आणि 7 लवंग आपल्याला या पूजेसाठी, या उपायासाठी घ्यायचं आहे. पूजेच्या ठिकाणी हळकुंड, मिरची आणि 7 लवंग मांडून द्या. हळद, कुंकू, अक्षता, फुलं वाहून त्यांची पूजा करावी. त्यांचं पूजन सुरू असताना ओम श्रीम नमः माता लक्ष्मीचं ध्यान करून या मंत्राचं पठण करा. नंतर हे तीनही साहित्य हळकुंड, मिरची आणि लवंग एका प्लास्टिकच्या पाऊचमध्ये, पिशवीमध्ये एकत्र करावं आणि ती पिशवी पूजेच्या ठिकाणी ठेवायची. आता आपल्याला या संपूर्ण साहित्यावर एक मंत्र साधना करायची आहे, ज्या मंत्र साधनेनं हे सर्व जे साहित्य आहे ते अभिमंत्रित होईल. श्रीसूक्तातील अत्यंत प्रभावी अशी जी ऋचा आहे, ज्यामध्ये माता लक्ष्मीला आवाहन केलं आहे. वसुबारस या सणाच्या दिवशी आपण माता लक्ष्मीचं स्वागत करतो, तिला आवाहन करतो की आमच्या घरामध्ये. या मंत्राचं आपल्याला 108 वेळा पठण करून हे सर्व साहित्य अभिमंत्रित करायचं आहे. ज्यांना मंत्र पठण करणं शक्य नसेल त्यांनी श्रवण केला तरी चालेल. ज्यांना शक्य असेल त्यांनी सोबत पठण करा. व्हिडिओच्या शेवटी मी हा संपूर्ण मंत्र 108 वेळा पठण करणार आहे. माझ्यासोबत आपण पठण करावा किंवा नुसता श्रवण करावा. तो मंत्र कोणता? हरि ओम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह. श्रीसूक्तातील ही ऋचा आहे, ज्याचा अर्थ असा आहे की हिरण्यवर्णा म्हणजेच सोन्यासारखा वर्ण असलेली, सुवर्ण रजतस्रजाम म्हणजे सोन्या चांदीच्या माळा घातलेली, मनाला मोहक आल्हाददायक वाटणारी, लक्ष्मीं जात वेदोम आवह, अशा या लक्ष्मी मातेला माझ्यासाठी आवाहन कर, म्हणजेच तिला बोलावून घे. आणि या लक्ष्मी मातेच्या प्रसादानं, तिच्या कृपेनं मला सुवर्ण म्हणजे सोनं, धन, गोधन, अश्वधन, सुख मिळू दे, यश मिळू दे, समृद्धी मिळू दे, असं माता लक्ष्मीला आपण या श्लोकामधून, या ऋचामधून आवाहन करणार आहोत.
तिचं स्वागत करणार आहोत. या संपूर्ण साहित्यावर 108 वेळा या मंत्राचं पठण केल्यानंतर हे जे साहित्य आहे, ही जी पिशवी आहे, ही आपल्या कपाटात किंवा तिजोरीमध्ये ठेवून द्यायची. वर्षभर तिथंच ठेवायची. 1 वर्षानंतर वसुबारसच्या सणाच्या दिवशी संध्याकाळी पुन्हा अशीच दुसरी ज्यावेळेस आपण पिशवी बनवू, पहिली जी पिशवी असेल तिचं विसर्जन करावं. वाहत्या पाण्यात विसर्जन करा. वाहतं पाणी नसेल तर आपल्या घरातच एखादी बादली घ्या. बादलीमध्ये हे सर्व साहित्य विसर्जित करायचं. हे पाणी झाडाला घालायचं. किंवा आपल्या जवळपास आवार असेल किंवा मातीची कुंडी असेल, त्या कुंडीमध्ये मातीमध्ये हे सर्व साहित्य पुरून द्यायचं. हा अतिशय सिद्ध तोडगा आहे. मी स्वतः साधारण 5 वर्षापासून हा उपाय करत आहे. आपणही करावा. ही सेवा आपल्यापर्यंत पोहोचवावी एवढाच हेतू आहे. श्रद्धेने करावा आणि साहित्य खूप सहज उपलब्ध होणार आहे. नक्की करावं. आता आपण मंत्र साधना करणार आहोत. हरि ओम सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावह. 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 हरि ओम सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावह.
हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों आवह। 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 हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं
जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः। हरि ओं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों मावः।